Tapi kota kia kok sama kayak bos udah sama nak kau bangun distrik komite kalau di sini mau distrik ini pertineji kan lain nangla kalau tanti ke kalau boleh bisa lihat talang nangla kan sih distrik ko. distrik kok kata atau semua kalau sekarang itu warga kayak mana lo hadi bang saya tuh nggak aku tuh nggak cuma ini agen sokok sama biar bang Prosedur ko. ini elegan dong মানে মই পাঁচ কেজি কথা কওক থাকা এতিয়া বিনি আৰু নি কিছু বিনি ঘৰত তো যুৱক অনুগামীৰ বিনি অনুগামীৰ কইবা জাকে বনাই হাবন তো খেলাই মা জায়গা তো নাই আৰু নংগো তো বহু দিন বিসিও একটি ওয়ার্ক আপনি তো কাকাই তাই যেমন কোন কোন নংগো তো ননি সাইড করে হবো দা মুসুনর একটি ফুনি সংখ্যা বাউ দা রবি তো বনো করে একটি ফুনি সংখ্যা এই নামলে আপন বিসি সহম প্রেসিডেন্ট বিনি আৰু ব একটি ফুনি বসাক সাগোচিয়া বিনি Abang pada mana free time kan di nongro kan mana aku sakar jadi baca ciro to observer kan kira kira berkeluar kan kira arjana nongro jadi bisi itu presiden pun juga karena ini orang apa sakar distrik orang festival satu sih modus pro Kagangge nara. Tamnoti nor tini meeting asal kali mana? Berarti ini yang kaya orang majelis purni bisingo kelajak cargori ya bisi edisi bilis orang yang tini bus kanggo cini samung betang kemat tunggu zaman YTF blok komite khazangan thane TWF abo komite khazangnai bekhai thang tongo abon tuino jong kisaro kok sa lekha tai jini tipramo thamul songgothon tuibo okai jong orote bo kok sa lekha je o bisiningei o chargore bisiningei sab active work tong abor ngo tuino jong tini komite ti khalai lejan hinai jong lekha busang blok komite khabur bago Nor ni komite kabo boba ke sistem boba ke khlajak nai tam salajak ka जों तिनिरो सालायका बुसगाङो तिनि अबजार्भार फायनाय तिनि मजलिस फोराव अबजार्भार फायप्रो जों बरंनो जों लिस्ट रनाय अ चारगोरियानि जे बिसिंग क्लाइजाक एडिसि विलेज आरो नि बिसिंग सब एक्टिभ दं तिनि तिप्रामाथा बा YTF TWF नि बिसिंग सब दं आम हाय बरंनो तिनि जों आगामी बुसगाङो ब्लक कमिटि बखा जों रखलायनो होनै जों कक जाबाय थारो खरक बुसक रिप्रेजेंटेटिभ रहजक नाय सागलाय जाखा और तो जोंनो तो जोंनि अबजार्भार बिसिं जों खोनाका जे प्रत्येकटी ब्लक कमिटियाव 30 जन आखै खाजांनाय होनाय बे 30 जन आखै खाजांनाय होनायखाय तो जेहेतु जोंनि मजलिसपुराव तो 6टा बिसि दङ 6टा बिसि ओंखाय 2टा जेनेरेल पन्चायत ओंखाय टोटाल 8टा फायो 8टाव जों बागना हांखाय मटामटि जों 4 जन 5 जन आखै बागिमान प्रत्येकटी बिसियाव बा प्रत्येकटी विलेजाव अमा हांखाय बागिमाता जों 30 जन मेम्बार न एबा हायता सार्कुलार के बम हाय रिजाक तमन सार्कुलार बोलते जोंनो तो ब्लक कमिटि खानाय प्लस डिस्ट्रिक्ट कमिटि खानाय आबोनो तुइनो बर फायनाय अबजार्भ खायफैनाय जे अबजार्भार जोंनो मजलिसपुराव जे क्लाइजाक अमा हायता ओंखाय बर सार्कुलार आफोरनो बर शेयार खायनाय जोंनो बबो हायके डिसिजन खायजांनाय ताम न तुइ खाजांनाय बाहाय बाहाय सिस्टेम खाय खाजांनाय नेताफोरनो जों टोटेल बर साका जोंनो नंनि मजलिसपुराव मजलिसपुर विधानसभानि बिसिंगो क्लाइजाक जे तंगन टोटेल 30 जनानो तुइ कैसे ब्लक कमिटि खायतों देबा हायदिया कमिटि खायतों दि रिपोर्ट के बफोर रजाक सानजाक नाय जोंनो बर रिपोर्ट तो फायनाय बर बुसकां 7 तारिख 8 तारिख को फायनाय अब हायके रको साजाक जों आबन सिगां मोटामोटी प्रत्येकटी बिसि के जेबन मिया रको जों आसुका पश्चिम बरजला आबन सिगां आसुका जों बिश्रामबारि गामा हायके जों गुरिन दंखो गाबा हायके तर खाय को तिनि बतंग ताइ कुबिनि जागाराव बतंग मा हायके मोजांनाय दिनै मजलिसपुरनि बिसिङाव जे क्लाइजाक बिसि रक बाय डिसि रक पंटा पन्चायत रक